بارك عليه وعلى آله. رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقاتهم ومعافتهم من الفتن. رب فانفعنا ببركاتهم آمين لنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا من طريقاتهم ومعافتهم من الفتن مثل زين العابدين علي وابنه الباطر خير والي والإمام الصادق الحافظ وعلي ذي العلا اليقين. رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقاتهم ومعافتهم من الختام. أنبيت المصطفى طولي هم أمان الأرض فالذاكرين شبحوا بالأنجم زهوري مثل ما قد جاء في سننه. رب فانفعنا ببركاتهم واكشنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقاتهم ومؤافتهم من الفتن. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو اليقين واتوب اليه. على هذه النية وكل نية صالحة وعلى ما نوى به شيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه في كتاب بداية الهداية للإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه وقال رضي الله عنه. Dan semalam kita ingat sudah bahwa kita hidup itu di dalam kehidupan nih, kita bergaul lawan umat Nabi Muhammad, kita bergaul lawan tetangga, lawan kawan, lawan jiran, maka kita itu harus berulah kebaikan. Jangan sampai keadaan kita, adanya kita mengulah orang daur semalam ya. Kita harus jadi orang nang dirindukan kehadirannya. Lawas keredak majar, jakanya ada sidin tuna jangan. Tuna orang dirindukanlah kehadirannya. Jakanya sidin ada, kada betah kada berbunyi mek misal. Jaka sidin ada terus nang ajan kada beampihan misal. Jaka sidin ada barasih kampung kita misalnya. Jaka sidin ada nyaman kita berada. Nah itu adalah orang nang dirindukan oleh umat Nabi Muhammad. Maka orang-orang nang seperti itu nang akan menjadi orang nang lebih tinggi derajatnya bahkan daripada para malaikat. Kemudian dari Imam Ghazali pulang menyebutkan, apabila engkau tidak mampu melaksanakan kewajibanmu terhadap agama, ketika engkau bergaul dengan manusia atau engkau tidak selamat dari membuat maksiat, maka hendaklah engkau beruzlah, yaitu mengasingkan diri dari orang banyak. Sampai-sampai itu Imam Ghazali membimbing lawan kita, jaka ibarat kita tuh jersidin kada kawabanana beulah ketaatan lawan Allah. Beulah kebaikan kita nih ngalih. Kenapa? Karena kita nih aur lawan makhluk, lawan manusia. Hanyar satu makna, hanyar maampar sejadah. Anak sembahyang, anak beribadah, hanyar maampar. Assalamualaikum. Apakah ya kalau misalnya umpat penukar kambing, misal jualan kambing misalnya, nah hanyar maampar, ayo langsung pulang kita maanuakan, bagus saja, tapi pulang waktu kita nih nah kita tuntung pulang maanuakan, assalamualaikum dia pulang, apakah pulang, inilah itulah nang maulah kita ini kada kawa menyisihkan waktu besan ibadah kepada Allah. Nah itu ujar Imam Ghazali, baik kita beruzlah, baik kita berasing. Iya tenang umuhan wali-wali guru-guru itu gurunya ancak, guru-guru kita di Banjar nih khususnya. Apabila sidin itu sudah asalnya sidin nyaman, beribadah nyaman, bila kena orang tahuan, tuh guru di situ ada datangan orang datangan. Nah, apa sidin kesimpan sidin? Sidin model kada di rumah sidin, model kenapakah? Kenapa? Karena amun dibuka terus waktunya, maka itu kada habis-habisnya, ada habis-habisnya kena. Nah, maka disisihkan waktu besan ibadah kepada Allah. Maka amunnya kada kawa kita ayo di sini asing. Ya tuh nang orang naik bahari itu nalah naik ke atas gunung. Bapak aja betapa aja itu lain betapanya. Kalau nang itu nang orang nang kada bersembahyangan ngomong kayak ini gurana. Oleh sampai apa jadi jaka sembung perannya atau apa nah. Itu lain pulang. Ini beruslahnya ini untuk beribadah kepada Allah.
untuk memudahkan kita beribadah lawan Tuhan. Misal kayak di rumah aja, misalnya kita sediakan misalnya kamar, misal aja bang mun kawa lawan amunnya kita ini pacangan taganggu ulah misalnya kamar gasan kita sembahyang, gasan kita ibadah, bilanya sudah ditutup kamar tuh tandanya tuh jangan diganggu lagi lah. Nah kita lawan anak lawan bini pasane ulah supaya apa, ada waktu agar kita berhadapan lawan Allah. Ulah barang ada kawa jual horden gak ya, kalau artinya sekira ada tuh waktu atau wadah khusus kita berkomunikasi lawan Tuhan. Bauzlah basing ya nang jar orang tuh bahaluat lah beruang haulan bahaluat iya itu maksudnya. Nah basing bahaluat tujuh orang. Nah itu kan ada apa-apa selain daripada menikmati ibadah kepada Allah. Karena pian amunnya sudah merasai nikmatnya ibadah, mah itu nyaman benar. Bila sudah kena kita merasai nikmatnya misalnya membaca Quran, nah nyaman benar membaca Quran. Nah hatan kita sorangan, karena gangguan ya. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان. Maka rasanya tuh salambar tuh hendak lagi terus. Wah itu bilanya sudah merasakan manisnya nikmatnya kita lagi beribadah. Ini ada kena saat kita itu iman kita atau kita tuh lagi naik. Al imanu yazid wa yanqus. Iman tuh bahanu naik, bahanu turun. Ada wayahnya kena rajin, benar. Ada wayahnya tak. Ada nang pina mengoler, benar. Ada wayahnya. Nah memang kayak itu. Nah jadi diadakan tadi itu diadakan misalnya waktu atau ruangan atau tempat khusus kita beribadah lawan Allah supaya kita menikmati manisnya ibadah tadi. Amun sudah terasai manis hendak terus tahu di nyaman sudah kayak orang kawin juga tahu kawin tuh nyaman. Ini mengenai sepulang ya kan ini sekali anak dua anak tiga udah tahu nyaman makan bakso tahu nyaman nih makan bakso nyamannya pentolnya di sana nyaman udah siapa wadah aman nyaman misalnya esok nukar pulang kenapa sudah terasai nyamannya. Sama lawan ibadah, bila kita sudah terasai nyamannya ibadah, nikmatnya beribadah dengan satu ibadah tadi, maka kita pun akan kada hendak berpisah lawan ibadah tadi. Hendak terus tuh ibadah tadi. Nah, itu bila nyarahatan bahkan itu manfaatkan, tapi jangan kada ingat juga yang lain. Manfaatkan tuh maksudnya gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Gunakan. Nah kemudian dan ini adalah terlebih baik bagi dirimu, maka disitulah letak keselamatanmu. Nah, nang kita kada mampu tadi. Kita ini bila tak kumpul lawan kawan, kumpul lawan orang banyak, hingga nang digawi misalnya apa jurang tuh merumpi kah, meroket. Nah misalnya Jepang bila tak kumpul, kamu aja itu semalam ini tuh apa ada gawinya apa udah situ jalan macam-macam apa kan aku dari melihat itu aja maka pina adanya membawa plastik bisa kesan baju ganti ayo saya pulang
rancak kamu aku melihatnya. Bila jadi jam segini turun ini aja. Aja. Nah, bila nangka itu sudah, ayo kita beapik-apik lawan kehidupan, beapik-apik lawan dosa. Jangan sampai tagawi. Maka kayak apa caranya? Amun kada kawan juga toh. Bila ketemu kawan hingga berkisahan berandai di rumah lebih selamat gitu. Nih kitab Imam Ghazali yang mengatakan bila kada kawan juga berandai di rumah aja sih. Berandai aja. Ya tenang manu kada keluar. Bukan apa kan kadang keluar itulah keluar rumah melihat ada orang membuka aurat, ya kan macam-macam itu dilihat tuh. Hanyar bejingok paranya lah ke kiri ke kanan, ke muka ke belakang, di susu ada. Jadi sekiranya nyaman kita kada anu lawan orang, berenai di rumah, gawi nang di rumah, ya kan? Maksudnya ibadah tuh. Ini kemana? Apa namanya? Gawi nang di rumah. Nah kalau kita gawi di rumah apa? Bukan berarti kita tuh kada bersosial kada. Oh jorang kena anu lah jorang saruan lah jorang hadir datang kita. Oh jorang kena anu tolongi pang main kita tolongi. Oh sosial ngarannya. Tapi mun cager kita nang berenai aja atau bawa pandiran aja atau misalnya selain misalnya cari nafkah kita di luar daripada itu nang berenai nang pacangan bawa pandiran, pacangan merumpi, pacangan nyambati orang, pacangan talihan nang kada baik itu ujar Imam Ghazali baik berenai di rumah. Ceritaan nih bapak-bapak kayak ibu-ibu kapan? Dan apabila was-was pulang selalu datang menarik hatimu untuk mengerjakan perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Was-was inilah datang menarik hati kita, artinya membawai hati kita menggawi gawian nang kada disenangi Allah. Ketika engkau beruzlah, ini kita ini sudah beruzlah, sudah berasing, sudah berenai di rumah, katanya was-was datang. Ini dalam hati kita nih bisikan-bisikan, ayo dicakap ini itu ini macam-macam was-was di rumah. Maka hendaklah engkau tidur, dan inilah sebaik-baik keadaan. Begana sudah kita di rumah bertutup sudah berenai aja sudah macam-macam hati ini agamnya aduh ini macam-macam. Baik ujar Imam Ghazali bawa guring berenai guring. Kenapa? Supaya jangan ada lagi batang tubuh kita, pikiran kita, hati kita ini memikirkan nang kada baik dan saking apiknya lah, saking kita nih lah disuruh beapik dalam kehidupan. Kenapa garang jadi beapik di hidup nih? Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bahuma gasan di negeri akhirat. Amun kita tanam nih kita cocok ya lah. Nah, amun kita tanami kita humai ini nang kada baik, rumput ditanam misalnya ya pacangan main pakai. Nah amun kita kawak menanam nang baik, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini tempat bahuma gasan kita memetik di negeri akhirat. Hawa kita menanam pohon mangga berbuah kena gasan hasilnya, hawa kita menanam pohon rambutan berbuah kena. Nah ini bagus tapi amun kada kawa ngalih kita kada tapi bisa baik berenai di rumah pulang masih aja was-was datang bawa guring, artinya itulah kita saparlunya aja keluar ini saparlunya aja bisa. Karena sudah menjadi pegangan kita di dalam kehidupan, apabila kita tidak mampu mendapat keuntungan
dengan kemenangan, maka biarlah kita ridho dengan lari di dalam mencari keselamatan. Amun kita kada kawa di dalam perang nih, perang ngarannya kita ini berperang lawan hawa nafsu kita. Amun kita kada kawa mencari kemenangan dalam perang kita, maka ayo kita lari untuk mencari keselamatan. Ini sudah di medan perang, dilihat sudah ada awal lagi, sudah ada awal lagi ini bila dikarasi mati konyol. Nah ya kalah, mati konyol aja lah. Dia bahasa orang tuh. Nah ada awal lagi nih, awal. Nah sudah kasah mar catur nih. Ayo dulu, ada awal lagi dari utak. Sudah baik kita mundur beratur strategi bahasa. Yaitu nampak bawa kuring. Ada awal. Baik sudah kita mundur. Nah ini adalah yang lebih baik gasan diri kita. Berataan bagian pilihan kita. Nah masing-masing kita pitihi diri kita. Kita itihi lagi. Kita apa ngarannya muhasabah lagi. Siapa hari ini bujur ke awakah aku ini mengontrol diri. Nah mau kada awak belajar kita beapik dalam hidup dan kehidupan ini. Nah kemudian adab-adab lagi sambungannya, adab-adab mempersiapkan diri untuk sembahyang. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ini kita bulan minggu depan tuh masuk bulan Maulid lah. Nah ulun mentarila biar bertahan kita istirahat dulu majelis karena orang tuh banyak juga yang hendak minta datangi ini bebannya nih di bulan Maulid nih. Jadi kita majelis istirahat dulu. Insyaallah kita sambung ulang kena sesudah bulan Maulid. Kasihan buahnya nih kena sama di sini kena pulang mbah tuh bakal kesaan pulang kayak mana-mana. Nah kalau kena jerungkuknya kena jadi sekira santai. Kasihan anak-anak kita nih. Ini apa ngarannya dipakai orang ini. Nah jadi setiap malam minggu insyaallah kita istirahat satu mar. Insyaallah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang yaitu sehabis bulan Maulid. Insyaallah kita dihabari ya. Kita bertahlillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين فاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظر الفكر من دارين الأوصاف محمدية وقودا توجهت إلى الله توسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل السعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب عملي في أعمال مقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فأعوذ فتعود ظافرة وأحلام بعزته تحضر حلفة غشاء منه الفيوضة الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي حمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامي ريد دعوتك الشاملة الذي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأكبر في كل موطن من مواطن القرب والمظهر واسم إمدادك في عبادك وسعيك ورشاشاتك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف السفرين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تنقذنا في جميع أطوارنا وتقربتنا بجميع رعايتنا